क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा कादियानी था जो बतौर लेफ्टिनेंट जनरल पाक आर्मी में काम करता रहा है, और वो कौन सा कादियानी था जो बतौर मेजर जनरल पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में कमांडर के फराइज सर अंजाम देता रहा है। क्या आप जानते हैं कि परवेज मुशर्रफ मुसलमान थे या कादियानी, और आखिर पर वो कौन से मशहूर कादियानी हैं जो कई बार वफाकी वजीर और सदर पाकिस्तान भी रह चुके हैं। कादियानी मजहब का आगाज कहाँ से हुआ और ये कहाँ पर इख्तिताम पजीर कर गया। दोस्तों, आज से 175 साल कबल पंजाब के इलाके गुरदासपुर के नवाही गांव कादियान में 23 मार्च 1989 को कादियानी मजहब की बुनियाद रखी गई। इस मौके पर कई उलमा और मुफ्तियान ने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के नजरियात को जानते हुए इसको गैर इस्लाम कहा और फतवे जारी किए। क़याम पाकिस्तान के बाद 1953 की तहरीक खत्म नबूवत एक बार फिर से इस मसला कादियानियत को मंजर आम पर ले आई। इसी दौरान फसादात पैदा हुए और कई लोग अपनी कीमती जानों की बाजी हार बैठे। लेकिन फिर आज से करीबन 50 साल पहले 7 सितंबर 1974 का वो तारीखी दिन आया जब इस किस्से को हमेशा के लिए ही खत्म कर दिया गया कि जब पाकिस्तान की असम्बली के मुंतखब नुमाइंदों ने कादियानियों को दायरे इस्लाम से खारिज करार दे दिया। कादियानी मजहब से ताल्लुक रखने वालों को अहमदी और मिर्जाई भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे 10 मशहूर पाकिस्तानियों के बारे में बताने वाला हूँ जो कादियानी मजहब के पैरोकार हैं। वलीद रिसर्च की वीडियोस में एक बार फिर से खुश आमदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा करके आल पर कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाजरीन, क़याम पाकिस्तान के बाद कादियानियों ने हुकूमत पाकिस्तान से कई सौ एकड़ की जमीन लेकर रबवा शहर आबाद किया और इसे कादियानी मजहब का हेडक्वार्टर बनाया। कादियानी आज भी इस इलाके को रबवा जबकि मुसलमान इसे आज भी चनाब नगर कहते हैं। ये शहर लाहौर शहर से 170 किलोमीटर के फासले पर दरियाए चनाब के किनारे पर वाक़या है। याद रहे कि कादियानी मजहब के पहले 3 खुलफा हकीम नूरुद्दीन, मिर्जा बशीरुद्दीन और मिर्जा नासिर की कब्रें भी चनाब नगर में वाक़या हैं। नाजरीन, पहले नंबर पर है प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल सलाम। डॉक्टर अब्दुल सलाम 1926 में सुबह पंजाब के जिला झंग में पैदा हुए, जिसके साइंसी कमालात का एतराफ दुनिया का हर साइंसदान करता है। डॉक्टर अब्दुल सलाम हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कई बरस तक मुशीर साइंस के तौर पर काम करते रहे हैं। 1974 में कादियानी ऑर्डिनेंस आने के बाद डॉक्टर अब्दुल सलाम ने एहतजाजन इस्तीफा दे दिया था। कुछ पाकिस्तानी आज भी डॉक्टर अब्दुल सलाम को गद्दार वतन कहते हैं, तो वहीं कुछ पाकिस्तानी ऐसे भी हैं जो पाकिस्तानी एटमी प्रोग्राम का सहरा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से हटाकर डॉक्टर अब्दुल सलाम को देते हैं। ये भी कहा जाता है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने डॉक्टर अब्दुल सलाम के साथ मिलकर ही न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हॉलैंड से चुराई थी। याद रहे कि मुस्लिम लीग नून के पिछले दौरे हुकूमत में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के फिजिक्स डिपार्टमेंट का नाम डॉक्टर अब्दुल सलाम के नाम से बदल दिया गया था। फिजिक्स के मैदान में डॉक्टर अब्दुल सलाम के कमालात को सहराते हुए डॉक्टर अब्दुल सलाम को 10 दिसंबर 1989 के दिन नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। 21 नवंबर 1996 को डॉक्टर अब्दुल सलाम लंदन में इंतकाल कर गए थे, जिसके बाद इनकी लाश को पाकिस्तान लाया गया और इसे कादियानी मरकज रबुआ में दफनाया गया। दूसरे नंबर पर है सर जफरुल्लाह खान। चौधरी जफरुल्लाह खान को अंग्रेजों की तरफ से सर का टाइटल दिया गया था। वो 1947 तक फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के जज भी रह चुके हैं। जफरुल्लाह खान तहरीके पाकिस्तान में भी सरगर्म रहे और जब पाकिस्तान बन गया तो वजीर आजम लियाकत अली खान ने इन्हें अपनी काबीना में पाकिस्तान का पहला वजीर खारजा नामजद किया। इसके अलावा जफरुल्लाह खान अयूब खान के दौरे हुकूमत में यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली के सदर भी रह चुके हैं। जफरुल्लाह खान पाकिस्तान में हमेशा गैर मकबूल और मुतनाज़ रहे। यही वो मसूफ थे जिन्होंने कराची में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जनाजा नहीं पड़ा था। जब सहाफियों ने इनसे इस मुतालिक बात करनी चाहिए तो इनका वाज़ेह जवाब था कि आप मुझे मुसलमान हुकूमत का काफिर वजीर समझे या फिर काफिर हुकूमत का मुसलमान वजीर समझ लें। चौधरी जफरुल्लाह खान 1 सितंबर 1985 को फौत हुए और इनकी तदफीन भी पाकिस्तान में वाक़े कादियानी मरकज रबवा में हुई। तीसरे नंबर पर है लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर हुसैन मलिक। मकबूल तरीन फौजी जर्नैल अख्तर हुसैन मलिक 1965 की जंग के हीरो समझे जाते हैं। 65 की जंग को देखा जाए तो अख्तर हुसैन मलिक इस जंग के ऑपरेशन ग्रैंड सलाम के कमांडर थे। 65 की जंग में उन्होंने कश्मीर के महाज पर दुश्मन का डट कर मुकाबला किया और आगे पेश कदमी करते हुए मकबूजा कश्मीर में छंब का इलाका भी फतह किया।
اختر حسین ملک کو حلال جرت سے بھی نوازا گیا۔ مشہور پاکستانی کالم نگار وسعت اللہ خان بتاتے ہیں کہ ایک وقت تھا جب قومی نصاب میں 65 کی جنگ کے بارے میں اختر حسین ملک کی بہادری پر مضمون شامل تھا، لیکن پھر بعد میں ان کا نام نصاب سے اس لیے نکال دیا گیا کیونکہ وہ قادیانی تھے۔ جنرل اختر حسین ملک ترکی کے شہر انقرہ میں ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں جہاں بحق ہوئے اور ان کی ڈیڈ باڈی کو بھی پاکستان لایا گیا اور وہ بھی ربوہ یعنی کہ چناب نگر میں مدفون ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے عاطف میاں۔ عاطف الرحمان میاں بیسیکلی پاکستانی ہونے کے ساتھ ساتھ امریکی ماہر اقتصادیات ہے۔ انہوں نے دنیا کے بہترین ادارے MIT سے اکنامکس میں PhD کر رکھی ہے۔ عاطف الرحمان میاں نے یونیورسٹی آف شکاگو اور یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں پڑھانا شروع کیا۔ عالمی مالیاتی ادارے IMF کی رپورٹ میں عاطف الرحمان کو دنیا کی ٹاپ 25 نوجوان اکانومسٹ میں شمار کیا جاتا ہے۔ عاطف میاں کو شہرت اس وقت ملی جب سال 2018 میں اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے حلف اٹھاتے ہی عاطف میاں کو اپنی اکانومک ایڈوائزری کمیٹی میں شامل کیا، لیکن بعد ازاں مذہبی حلقوں اور جماعتوں کے شدید رد عمل کے باعث عمران خان نے عاطف میاں کو اپنی ایڈوائزری کمیٹی سے برخاست کر دیا۔ 5ویں نمبر پر ہے میجر جنرل افتخار حسین جنجوعہ۔ حلال جرت اور ستارہ امتیاز رکھنے والے میجر جنرل افتخار حسین جنجوعہ نے 1965 اور 1971 کی جنگ میں خدمات دی۔ 1971 میں جموں کشمیر میں چھمب کے محاذ پر ہیلی کاپٹر تباہ ہونے سے انتقال کر گئے تھے۔ ان کے بھائی اعجاز احمد جنجوعہ بھی پاکستان آرمی میں جنرل کے عہدے پر رہ چکے ہیں۔ نمبر 6، چھٹے نمبر پر ہے مرزا مظفر احمد۔ قادیان میں پیدا ہونے والا مرزا مظفر احمد ایک ماہر سفارتکار تھا جنہوں نے آزادی کے بعد سول سروسز آف پاکستان میں حصہ لیا اور اہم منصوبوں پر کام کرتے رہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مرزا مظفر پر پاکستان میں قاتلانہ حملہ بھی ہوا تھا، لیکن وہ اس حملے میں محفوظ رہا تھا۔ اس کے بعد وہ پاکستان چھوڑ کر امریکہ چلا گیا تھا۔ یاد رہے کہ یہ موصوف امریکہ میں IMF کمیٹی کے رکن بنے۔ بعد میں انہیں ورلڈ بینک کا ایگزیکٹو ڈائریکٹر بنا دیا گیا۔ بھارت اور پاکستان کے مابین سندھ طاس معاہدے میں بھی مرزا مظفر احمد کا نام لیا جاتا ہے۔ 7ویں نمبر پر ہے ایئر مارشل ظفر چودھری۔ ایئر مارشل ظفر چودھری 19 اگست 1926 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ 1945 میں رائل انڈین ایئر فورس میں شمولیت اختیار کی اور قیام پاکستان کے بعد انہوں نے اہم عہدوں پر اپنی خدمات سر انجام دی۔ جولائی 1971 سے مارچ 1972 تک انہوں نے PIA کی سربراہی بھی کی۔ 3 مارچ 1972 کو وہ پاک فضائیہ کے سربراہ مقرر ہوئے اور 15 اپریل 1974 تک اس عہدے پر فائز رہے۔ وہ ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان کے بانی رکن بھی رہ چکے ہیں۔ 8ویں نمبر پر ہے منصور اعجاز۔ 1961 میں امریکی ریاست فلوریڈا میں پیدا ہونے والا منصور اعجاز پاکستان میں میمو گیٹ اسکینڈل سے مشہور ہوا۔ نیو یارک میں مقیم منصور اعجاز ایک ارب پتی امریکی بزنس مین ہے۔ منصور اعجاز کئی سالوں سے امریکی خفیہ ایجنسی CIA کے لیے کام کر رہا ہے۔ وہ کئی برس تک BBC، CNN اور فوکس نیوز پر بطور تجزیہ کار شریک ہوتا رہا ہے۔ اس کے علاوہ منصور اعجاز کے کالم فائنینشل ٹائمز جیسے بڑے بڑے جریدوں میں شائع ہوتے رہے ہیں۔ اپنے TV پروگراموں میں منصور اعجاز عموماً پاکستانی ایٹمی پروگرام اور ISI کو ہدف تنقید رکھتا ہے۔ نمبر 9، 9ویں نمبر پر ہے صابر ظفر۔ پاکستان کے مشہور شاعر اور مصنف صابر ظفر کے لکھے ہوئے کئی گانے لوگوں میں مقبول ہیں۔ تمغہ امتیاز حاصل کرنے والے صابر ظفر نادیہ حسین، سجاد علی اور جنون بینڈ کے کئی گانے لکھ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ صابر ظفر پاکستانی ڈراموں میں بھی سینکڑوں گانے بھی لکھ چکے ہیں۔ ان کے مشہور گانوں میں ہے جذبہ جنوں، تو ہمت نہ ہار، میری ذات، ذرہ بے نشاں اور ڈرے ڈرے نینا سمیت کئی دیگر گانے شامل ہیں۔ 10ویں نمبر پر ہے میجر جنرل عبداللہ سعید۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کے کمانڈر میجر جنرل عبداللہ سعید صوبہ بلوچستان کے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی رہ چکے ہیں۔ یاد رہے کہ سابق صدر ضیاء الحق نے انہیں پہلے میکسیکو اور پھر کیوبا میں پاکستانی سفیر تعینات کیا تھا۔ میجر جنرل عبداللہ سعید کا تعلق قادیانی مذہب کے الگ فرقے سے تھا۔ ان کے والد ڈاکٹر سعید احمد خان احمدی جماعت کے لاہوروی فرقے کے صدر تھے۔ اس کے علاوہ ناظرین، اس وقت قادیانیوں کا مذہبی رہنما مرزا مسرور احمد، جسے اس کے ماننے والے خلیفہ المسیح پنجم کہتے ہیں۔ مرزا مسرور احمد 15
15 सितंबर 1974 के रोज पंजाब के जिला चनियोट के नवाई इलाके रबवा में पैदा हुआ और अपनी कॉलेज तक की तालीम मरदूद ने रबवा में से ही हासिल की। नाजरीन, इसके अलावा कुछ ऐसे पाकिस्तानी नामवर लोग भी हैं जिनके बारे में ये खबरें गर्दिश करती रही हैं कि वो भी खुफिया तौर पर कादियानी मजहब अपना चुके हैं, ताहम मुकम्मल तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ऐसी मशहूर शख्सियात जिनका कादियानी होने का अंदेशा रहा है, इनमें पहले नंबर पर सिकंदर मिर्जा हैं। साबिक सदर पाकिस्तान सिकंदर मिर्जा के हवाले से भी कुछ लोगों का ये मानना है कि इनका ताल्लुक कादियानी मजहब से था, ताहम इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। दूसरे नंबर पर है सलमान तासीर। साबिक गवर्नर पंजाब और पीपल्स पार्टी के अहम तरीन रुकन सलमान तासीर के बारे में भी ये कहा जाता रहा है कि वो छुपे हुए कादियानी थे। इसकी बड़ी वजह इनका कादियानियों से ज्यादा मेल मुलाप था। इसके अलावा सलमान तासीर के बेटे शान तासीर की तस्वीर मिर्जा मसरूर अहमद मरदूद के साथ आज भी मौजूद है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर परवेज रशीद पर भी कादियानी होने के इल्जामात लगते रहे, ताहम उन्होंने हामिद मीर के टीवी प्रोग्राम में इस वक्त के सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी के रूबरू खत्म नबूवत का एतराफ करते हुए अपने बारे में कादियानी होने की खबरों को रद्द कर दिया था। तो इसके अलावा परवेज मुशर्रफ जब पाकिस्तान के सदर थे, इन दिनों मजहबी तबके से जुड़े कई मजहबी लोग इन पर भी कादियानी होने का इल्जाम लगाते रहे, जो कि यकीनन बेबुनियाद था और इसका हकीकत से कोई ताल्लुक न था। अल्लाह हाफिज नाजरीन, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा करके ऑल पर कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके। अल्लाह हाफिज, अल्लाह ताला आप सबका निगहबान।